नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते खबरों में विस्तार से। जलपाईगुड़ी में कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू। इस पद्धति से संक्रमितों की जल्द होती है पहचान। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के 8 व 10 नंबर वार्ड समेत विभिन्न इलाके में कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट शुरू हो गया है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि जलपाईगुड़ी शहर में 14 अगस्त से नियमित रूप से कोविड एंटीजन रैपिड टेस्ट चल रहा है। इस पद्धति के जरिए संक्रमितों की जल्द पहचान किया जाना संभव होता है। संक्रमितों की पहचान होने के बाद इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जाता है, वहीं लक्षण वाले मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसके साथ ही सैनिटाइजेशन व कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण के फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, सोमवार दोपहर तक कुल 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रथम कथा হচ্ছে দেখলেন যে আমিও নিজে আজকে টেস্ট করালাম। তার কারণ হচ্ছে যে যারা প্রতিদিন মানুষের সাথে বেশি মেলামেশা করে তাদের কোভিড সংক্রমিত হওয়ার চান্স বেশি। তার কারণ হচ্ছে করোনা খুব কন্টাগিয়াস ডিজিজ, যেটা হচ্ছে বলে ছোঁয়াচে রোগ। এবার সেকেন্ড যে বিষয়টা হচ্ছে এটা ড্রপলেট থেকে ছড়ায়, কিন্তু এয়ারে বেশিক্ষণ থাকে না যেহেতু ভারী বলে। আমরা 14ই আগস্ট স্টেশন বাজারে এবং ভাটিয়া বিল্ডিংয়ে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং RT-PCR করেছিলাম 137 জনের। সেখান থেকেও একজন পজিটিভ বেরিয়েছিল এবং সেটাকে কানেকশনে আমরা নিয়ে গেছিলাম আদরপাড়ায় ক্যানেলে। সে আদরপাড়া ক্যানেলের বাসিন্দা, সেখানে আদরপাড়ায় আমরা 100 জনের অ্যান্টিজেন আর 50 জনের VRGL RT-PCR করেছিলাম। সেখান থেকে 15 জনের পজিটিভ বেরিয়েছিল। তার ফলে কি হয়েছে, আজকে এই চত্বরে, কারণ আপনারা জানেন যে এখানে ক্লাব রোডে আজকে 2জন কোভিড-19 পেশেন্ট ধরা পড়েছেন, যারা যে দুজনই তারা হোটেল ব্যবসায়ী। এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে, এই চত্বরে আমাদের একটা কোভিড টেস্ট করা খুব জরুরি ছিল। আজকেই আমরা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করাচ্ছি। তাতে কি হচ্ছে, এমন একটা জায়গা যেখানে 8, 9, 10, 7 এই সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষ এখানে এসে যাদের ইচ্ছা তারা এসে টেস্ট করাতে পারবে। এখানে আজকে আমরা 100 জনের। बकाया वेतन की मांग में स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने काम बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कर्मियों के संगठन की सचिव शेफाली भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोग कोरोना संकट महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हम लोगों को वेतन के रूप में मात्र 3125 रुपए मिलते हैं। यहाँ तक कि कोरोना भत्ता भी नहीं मिल रहा है। कोरोना संकट के बीच काम करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद भी वेतन नहीं मिल रहा है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने काम बंद कर दिया है। इस संबंध में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन नगर निगम में आ चुका है, लेकिन प्रशासक मंडली इच्छाकृत रूप से इन कर्मियों को वेतन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रशासक मंडली पूरी तरीके से व्यर्थ है। हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ की मौत, चोपड़ा में युवती की हुई हत्या और दारीभीटा भी पुलिस गोलीकांड की CBI जांच की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से जिला शासक कार्यालय के सामने किया गया विरोध प्रदर्शन। जुलाई महीने में चोपड़ा में एक युवती की हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव उनके घर से कुछ दूर बाद दवा दुकान के बरामदे में झूलता हुआ पाया गया था, जिसकी जांच CID कर रही है। करीब 2 साल पहले इस्लामपुर के दारीभीट हाई स्कूल में पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने के कारण 2 छात्रों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच भी CID कर रही है, लेकिन इन सभी मामलों की जांच CBI से कराने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से रायगंज के कर्णझोड़ा स्थित जिला शासक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और इसके बाद भाजपा महिला मोर्चा की सभापति अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में जिला शासक को एक ज्ञापन भी दिया गया। अग्निमित्रा पाल ने बताया कि पिछले 2 साल से CID दारीभीटा गोलीकांड की जाँच कर रही है, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। हेमताबाद के विधायक देवेंद्र नाथ राय की मौत को आत्महत्या करार देने की कोशिश पुलिस
पहले ही कर चुकी है। सीआईडी जांच जरूर कर रही है, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही चोपड़ा में युवती की हत्या मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए हमारी मांग है कि इन सभी मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আজকে আমাদের কর্মসূচি রায়গঞ্জে এসেছি। এখানে ডিএম অফিসে আমরা একটি ডেপুটেশন দেব। ডেপুটেশনে আমাদের কয়েকটা ডিমান্ড আছে। প্রথম ডিমান্ড হচ্ছে হেমতাবাদে আমাদের যে বিধায়ককে মারা হয়েছে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাকে খুন করা হয়েছে, কিন্তু আপনারা তো জানেনই যে এখানে আমাদের দলের কার্যকর্তা থেকে নেতৃত্ব কেউ যদি খুন হয় বা মারা হয় বা যা কিছু হয় সেটাকে একটা অন্য রূপ দেওয়া হয়। এনার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে যে ইনি সুইসাইড করেছেন। আমাদের দ্বিতীয় ডিমান্ড হচ্ছে, আপনারা জানেন চোপড়াতে একটি মেয়ে, বাচ্চা 16 বছরের মেয়েকে সেম ওই রকমই ধর্ষণ করে, গণধর্ষণ করে তাকে পয়জন খাইয়ে, বিষ খাইয়ে মারা হয়েছিল। সেটাও ঠিক ওইভাবেই সাজানো হয়েছে, বলা হচ্ছে যে এটা ইটস আ কেস অফ অনার কিলিং এবং তার একটি মুসলমান ছেলের সাথে প্রেম ছিল। পরের দিন মুসলিম ছেলেটির বডিও পাওয়া গেছিল। এবং খুব অবাক এখানকার কাণ্ড কারখানা পশ্চিমবঙ্গে, যে মেয়েটির বাবা মা এবং দাদাকে গ্রেফতার করা হলো, এখনও তারা গ্রেফতার হয়ে আছেন, কিন্তু ছেলেটির বাবা মা বা পরিবারের কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। এখানেও আমরা সঠিক তদন্ত চাই, কারণ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেই মেয়েটিকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এবং তৃতীয় আমাদের যে ডিমান্ড সেটা হচ্ছে, আমাদের প্রচুর কার্যকর্তাদের অকারণে কোনো কারণ ছাড়া তাদেরকে তুলে নেওয়া হচ্ছে এবং বড় বড় কেস দেওয়া হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে নারকটিক্সের কেস, এই ধরনের যে কেসগুলো হয়, বেরোনো খুব ডিফিকাল্ট। এই ধরনের কেস দিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে, কারণ সামনেই তো ইলেকশন 2021-এ, 6 মাস 7 মাস বাকি। আর এই সরকার বুঝে গেছে যে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। বাংলার মানুষ এই 5 মাস যা অবহেলিত হয়েছেন, যা কষ্ট পেয়েছে, তাতে আর 2021-এ তাদের আসার কোনো চান্স নেই। এবং তার ভয় পেয়েই তারা এখন এই ট্যাকটিক্সটা নিয়েছে। তারা এখন আমাদের কার্যকর্তা যারা লড়াকু নেতা, তাদেরকে তুলে নেওয়া হচ্ছে, হাজতে ভরা হচ্ছে। जलपाईगुड़ी में टैंकर ने सड़क किनारे दुकान में मारी टक्कर, 2 दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पातकाटा ग्राम पंचायत के नयापाड़ा इलाके में तेल के टैंकर के धक्के से सड़क किनारे 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। रविवार देर रात इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस ने बताया, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दुकान के मालिक हादसे में 50,000 रुपए का नुकसान की बात कह रहे हैं। पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। আমি তো বাড়িতে ছিলাম, আমাকে একজন ফোন করে বললো এরকম একটা গাড়ি এসে তোমার দোকানে ধাক্কা মারে সিঁড়ি ভেঙে দিছে। আমি আসলাম এখানে, আসে থেকে ড্রাইভারকে, তারপর ড্রাইভার নাই, ড্রাইভার খোঁজাখুঁজি করে আসলো, পুলিশ আসলো, আবার ড্রাইভারকে ধরে নিয়ে গেল। পুলিশে বললাম ওরা ক্যারেন নিয়ে আসলো থানা থেকে, গাড়িটা নিয়ে যাবে। আমি গাড়ি নিয়ে যাবেন তো আমার যে বিল্ডিংয়ের যে ক্ষতি হলো, ক্ষতিপূরণটা কে দেবে? আমার ক্ষতিপূরণ করে দেখ, আমি কেস করবো না। আর কেস যদি ক্ষতিপূরণ না করে আমি তারপর কেসে যাবো। এই কথা বলে থানা বলে না, আপনার ক্ষতিপূরণ দেবে তারপরে এসে করবো। এইভাবে থানা থেকে ড্রাইভার বলে আমরা ড্রাইভার নিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের কোনো অসুবিধা নেই, আপনার ক্ষতিপূরণ পাই যাবে। আমি ক্ষতিপূরণ না পাওয়া তো গাড়িটা ছাড়বো না। এই জায়গাটার নাম কি? আমার জায়গাটা করে বিল্ডিং এ তো অনেক ক্ষতি হয়েছে। আমার যেটুকু কত টাকা আপনার মোটামুটি মনে হচ্ছে আনুমানিক যে কিরকম ক্ষতি হয়েছে? আনুমানিক তো ওরা বলো মিস্ত্রি বলো 50,000 টাকা খরচা হবে সেইটাতে। जलपाईगुड़ी में बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने बैंकों के विलय के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया राष्ट्रीय बैंकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय बैंकों पर एक नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को इसके खिलाफ जलपाईगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन की जलपाईगुड़ी जिला शाखा के सचिव मृण ব্যাংকের কর্মচারীদের যে সংগঠন বেপি, ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, তারা দেশব্যাপী ব্যাংকগুলো সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমরা যে সমস্ত গণসংগঠনগুলো যৌথ যে মঞ্চ, ট্রেড ইউনিয়নদের যৌথ মঞ্চ বিপিএমও, আমরা তার সঙ্গে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। মূলত হচ্ছে যে এই ব্যাংকগুলোকে তুলে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা হচ্ছে। এই ব্যাংকে 7 বছর, মাত্র 7 বছর হচ্ছে যে এই ব্যাংকটা তাদের 40 কোটি টাকা এরা লাভ করেছে, ব্যবসা করেছে, এবং এটা লাভজনক একটা ব্যাংক।
এই চত্বরে এটাই একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, এই চত্বরে আর কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কোন নেই। চত্বরে? এই পান্ডাপাড়া চত্বরে আর কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নেই। ফলে এই ব্যাংকের উপরে মানুষের একটা চাহিদাও যেমন বেড়েছে, এই ব্যাংকটাকে গ্রাহকও প্রতিদিন বাড়ছে। সেখানটায় দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি যে এই ব্যাংকটাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মূল ব্রাঞ্চের সঙ্গে। ওই মূল ব্রাঞ্চে যদি যায় ওখানকার গ্রাহক এখানকার গ্রাহক ওখানে তো পরিষেবাই দিতে পারবে না। শুধু তাই নয়, এখানকার মানুষগুলো যারা বয়স্ক মানুষ, বৃদ্ধ মানুষ, তারা ওখানে কি করে হচ্ছে ওই উপরে উঠে এই ধরনের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হবে। তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে মূলত এই যে সরকার যে ব্যাংকগুলো মার্জ করা হচ্ছে, 12টা ব্যাংকে 4টা ব্যাংকে পরিণত করা হচ্ছে, এবার শাখাগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমরা তার এই যে সরকারের যে সিদ্ধান্ত তার বিরুদ্ধে এখানে এসেছি এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে বেঁচে দেওয়ার যে উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকারের, তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যাংক কর্মচারীদের পাশে থেকে লড়াই করবার জন্য এখানে এসেছি। जलपाईगुड़ी जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने किया दावा, विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगी 222। লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনে কিন্তু লড়াই বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম সব এক হয়ে যাবে, মুদ্রা রেপিটোপিট হয়ে যাবে, ভার্সেস তৃণমূল কংগ্রেস হবে। তার কারণ উন্নয়ন বনাম নিন্দুকের লড়াই। আর বিজেপি পার্টিটা হচ্ছে দেশকে টুকরো করার পার্টি। এরা কোনো কিছু বানাতে পারে না, এরা শুধুমাত্র ভাঙতে পারে। এরা দেশটাকে জাতপাতে ভাগ করার চেষ্টা করছে। রাম রহিম করুক, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এই অতিমারী করোনার মধ্যেও এদের একটাই লক্ষ্য, শুধুমাত্র রাজনীতি। শুধুমাত্র রাজনীতি করে কি করে ক্ষমতায় আসতে হবে। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি, বিজেপি তো জেনে রাখুক, ওরা আওয়াজ দিয়েছিল তৃণমূল 19-এ হাফ 21-এ সাফ। আমি বলছি 19-এ পেয়েছি 22টা আসন লোকসভায়। আমি বলি আমরা 19-এ 22, 21-এ 222। বিজেপির পায়ের তলার মাটি বাংলার বুথে বুথ ধরে আমরা সরিয়ে দেবো। এটা আমাদের এখন 1 পয়েন্ট টার্গেট। थैंक यू। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए एसके लाइव के साथ। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में अवैध निर्माण के खिलाफ भूमि व भूमि राजस्व विभाग का अभियान हुआ तेज। जलपाईगुड़ी जिले में सोमवार को भूमि व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संलग्न करला नदी के पुल के पास सरकारी जमीन पर रिबन बाला नामक एक व्यवसायी ने अवैध रूप से मकान बनाया है। सरकारी नोटिस के बावजूद घर बनाने का काम जारी है। इधर सोमवार को विभागीय आधिकारिक हरकत में आते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि व भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को यहां अभियान चलाया। भूमि राजस्व विभाग के जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के अधिकारी विप्लव हालदार ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि घर के मालिक खुद अवैध निर्माण को तोड़ते हैं तो सरकारी स्तर पर इसे तोड़ दिया जाएगा। যেটা করেছি চিঠি করার পুরোদিনের মাথা দুজন স্টুল এসে দেখে দেখে বলছে যে উপরে টিন দিয়ে কোনো রকম দোকানটা করতে। এখন আমি এটা বুঝি যে ওদের রিটেন একটা লাগবে কিছু, ঠিক আছে। এখন এটা করার পরে এখন তোমার নাম কি? আমার নাম রিপন বালা। কিসের দোকান করবে? ওটা এমনি ওই মুদিখানা পান বিড়ি সিগারেটের দোকান থেকে এটাই কোনোরকম ওটার উপর সংসারটা আমার চলতেছে। আমরা এসেছিলাম, এটা হচ্ছে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের পাশে যে ব্রিজটা আছে করলা নদী, সেই ব্রিজের একদম পাশে, এবং এই রাস্তাটা মিউনিসিপালিটির রাস্তা, এবং এই রাস্তার একদম লাগোয়া সঙ্গেই একজন একটা কনস্ট্রাকশন, এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে একজন কনস্ট্রাকশন করে ফেলছে। এখনও ইনকমপ্লিট আছে, আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে। তো আমরা এসেছিলাম, আমরা পুরোটা মেজারমেন্ট করলাম ভূমি দপ্তরের তরফ থেকে। মেজারমেন্ট করে যেটা পাওয়া গেল যে গোটা দোকানটাই হচ্ছে সরকারি জমির মধ্যে হচ্ছে। তো আমরা ওনাদেরকে আজকে 3 দিনের সময় দিলাম যে 3 দিনের মধ্যে আপনারা দোকানটাকে সরিয়ে নিন, না হলে প্রশাসন থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রশাসন থেকে এটাকে ভেঙে দেওয়া হবে। তার কারণ হচ্ছে সরকারি সম্পত্তি কোনোভাবেই দখল করতে দেওয়া হবে না। मालदा में जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने दंपत्ति की मोटरसाइकिल, मोबाइल व नगद पैसे लूटे। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने के बासु नसूता इलाके में बदमाशों ने एक दंपत्ति से उसकी मोटरसाइकिल, नगद 5,000 रुपए व मोबाइल छीनकर फरार हो गए। रविवार रात इस घटने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह दंपत्ति ने इस बारे में इंग्लिश बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई। दंपत्ति ने अपनी शिकायत में 3 बदमाशों की पहचान किए जाने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों के नाम तजीमुल शेख व नूर सलाम है। वे सभी इंग्लिश बाजार थाने के बालूपुर इलाके के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार बेलासी शेख अपनी पत्नी नजीरा बीबी के साथ मोटरसाइकिल से रविवार रात अपने एक रिश्तेदार के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे। राज्य सड़क पर गुजरने के दौरान इंग्लिश बाजार थाने के बसु नसूता इलाके में बदमाशों के एक दल ने उसका रास्ता रोका और लोहे के रॉड व धारदार हथियार से उसे जान से मारने की धमकी देकर उसकी मोटरसाइकिल, नगद 5,000 रुपए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। সকালবেলা আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার দিদির বাড়ি যাচ্ছিলাম। এখান থেকে গিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আঞ্জন আমি বাড়ি ফিরছিলাম, তখন ছিনতাইকারীরা আমার গাড়ি আমাকে থামালো। আমি থামলাম, আমার টাকা পয়সা কাটলো, আমার বাইকও কাটলো, আমাকে মারলো, প্লাস বের হয়ে গেছে 4-5 হাজার আর মোবাইল মোটরসাইকেলটাও নিয়ে গেছে। ওরা ছিল 7-8 জন, আর আমি 3-4 জনকে চিনতে পেরেছি। अच्छा। मालदा के चांदपुर में 500 भाजपा समर्थक तृणमूल में हुए शामिल। भाजपा के गढ़ के रूप में मशहूर बामनगोला ब्लॉक के चांदपुर इलाके में 100 से अधिक भाजपा समर्थक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। सोमवार दोपहर को बामनगोला विधानसभा अंतर्गत बामनगोला ब्लॉक के चांदपुर ग्राम पंचायत इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी ने तृणमूल का दामन थामा। बामनगोला ब्लॉक के चांदपुर अंचल के करीब 130 परिवारों के 500 लोगों ने आज भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। आदिवासी बहुल चांदपुर इलाके में इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के अधिक शक्तिशाली बनकर उभरने की संभावना जताई जा रही है। बामनगोला ब्लॉक के तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन अमल किस्सू ने इस सभी को दलीय झंडा प्रदान कर अपने दल में शामिल किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह कई भाजपा नेता व समर्थक तृणमूल में शामिल होंगे।
আমরা আজকে বামনগোলার ব্লকে অন্তর্গত আমরা চাঁদপুর অঞ্চলে আমাদের কর্মী সভা এবং যোগদান পর্ব বিভিন্ন দল থেকে, যেমন কংগ্রেস সিপিএম এবং বিজেপি থেকে। আপনারা জানেন যুব শক্তি এবং যুব নেতৃত্বে এবং আইপিএকের নেতৃত্বে আপনারা জানেন যে প্রায় গতকালকে 23 তারিখে আমাদের গোটা বাংলা জুড়ে মানে 18 থেকে 22 বছরের যুব সমাজকে এবং যারা বিভিন্ন দলের আজকে অপমানিত হয়ে আছেন তাদেরকে আমাদের দলে বা তৃণমূল কংগ্রেসে আনার জন্য এটা প্রয়াস। গতকালকে প্রায় 7 লক্ষের মতো মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আমাদের মালদা জেলার জেলা নেত্রী মৌসুম নূর এবং যুব নেতা প্রসেনজিৎ দাসের নেতৃত্বে গতকালকে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে প্রায় 700 মতো কর্মী যোগদান করেছেন। ঠিক একইভাবে এই যোগদান পর্বটা প্রতিটা অঞ্চলে বিধানসভার ক্ষেত্রফল এলাকা দিয়ে প্রতিটা জেলা পরিষদ ভিত্তিক এবং প্রতিটা অঞ্চল ভিত্তিক আমরা এই যোগদান পর্বটা অলরেডি আজ থেকে আমরা শুরু করে নিয়েছি। কতজন জয়েন্ট হলো আজকে? আজকে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে প্রায় এখানে 100 জন পরিবার এখানে যোগদান করলেন। আশা রাখি এই যোগদান পর্ব আগামী দিনের আগামী 15 তারিখের মধ্যে, সামনের মাসে 15 তারিখের মধ্যে আমরা এই বিধানসভার ক্ষেত্রে প্রায় আমরা 500 মতো মানুষকে আমরা যোগদান। আগে আমি বিজেপি করতাম, বিজেপির দুর্নীতি এই কাজকর্ম খারাপ দেখে আমি টিএমসিতে যোগ দিয়েছি। মমতা যে মানে সব কিছু দিচ্ছে তার জন্য ভালো লাগছে, তার জন্য টিএমসিতে। जलपाईगुड़ी के पूर्व बॉडी बिल्डर व वेट लिफ्टिंग चैंपियन वासुदेव दास ने कोरोना से बचने के लिए दिए टिप्स। कहा, पौष्टिक आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम है आवश्यक। कोरोना वायरस से बचने के लिए मनुष्य की शारीरिक व मानसिक स्वस्थता अति आवश्यक है। इसके लिए पॉजिटिव आहार के साथ साथ प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना आवश्यक है। यह कहना है पूर्व बॉडी बिल्डर व वेट लिफ्टिंग चैंपियन वासुदेव दास का। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए प्रत्येक इंसान को प्रतिदिन कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में हो या किसी जिम में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना आवश्यक है। पूर्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियन ने कहा कि नियमित रूप से शारीरिक चर्चा व व्यायाम से शारीरिक व मानसिक विकास संभव है और यदि हमारा शारीरिक व मानसिक विकास सही ढंग से होता है तो हम कोरोना से बचने में खुद को सक्षम पाएंगे। शरीर के इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी अति आवश्यक है। সবাই কল করে করে সবাই বলছে মানে প্রথম দিকে তো সবাই এটা মেনেছিল, তারপরের দিকে অ্যাকচুয়ালি যে ইমিউনিটি সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি এটা যে ডেভেলপ করে এক্সারসাইজ করলে, সো ওই জন্য সবাই বলছে স্যার এটা কেমন করে গভর্নমেন্ট, আমি দেখো গভর্নমেন্ট থেকে যখন বন্ধ করেছে তো বন্ধ করতেই হবে আমাকে। তারপরে যখন ডিক্লিয়ার দিল যে ওপেন জিম করলাম এবং আমি দেখলাম যে যত রকমের মানে মানে সেফটি নিয়ে যে করা যায় যত রকম করা, কারণ এটাতে অনেক লোক আসবে এবং আমার ডিস্টেন্সটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনে যতভাবে করা যায় এবং সবাইকে মাস্ক পরে বা ফেস শিল্ড করে সবাই করা হচ্ছে। আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা আমরা খুব ইয়ে করছি। আর আমাদের এলাকায় এক্সাম্পল স্যানিটাইজার টানল লাগিয়েছি, অক্সিমিটার আছে, তারপরে রেডার গান আছে, আমাদের প্যাডেল হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে, আমরা চারিদিকে ন্যাপকিন রেখে দিয়েছি, টিস্যু পেপার, যাতে ইউজ পিপুল ক্যান ইউজ দ্য স্যানিটাইজার, ইউজ অল ডাম্বেল। তারপরে আমাদের রেখেছি ওই স্যানিটাইজার করার জন্য মানে স্যানিটাইজার গান রয়েছে, স্মোক গান রয়েছে যে স্যানিটাইজার করার জন্য, সেই সব এভরি আওয়ার আমরা স্যানিটাইজার করছি রুম। মানে এখন থেকে টাইমিংটা কমিয়ে দিয়েছি, এখন থেকে 1 ঘন্টা করে এভরি আওয়ার 15 মিনিটের বেশি আমরা হোল রুম স্যানিটাইজার করছি, তারপরে আবার আরেকটা সেকশন এইভাবেই এখন চলাচ্ছে। স্টুডেন্ট রয়েছে আপনার এখন আমাদের কেটে দিয়েছি অনেক, মানে আমরা মানে মানে আগে তো মানে ধরেন ইভিনিংয়ে ধরেন আপনারা মানে আমরা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি টাইমটা এখন মানে দুপুর দিকে। আর ওটাকে কী করেছি আমরা এখন মানে 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 12 জন থেকে 15 জন ম্যাক্সিমাম রুমে রাখি। আর যখন করোনার আগে মানে আমার এখানে প্রায় 80 থেকে 100 জন মানে টাইম ব্যাক করতে হয়। গত 5 আগস্ট থেকে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী জিম চালু হয়, কিন্তু 5 আগস্ট লকডাউন থাকবার পর 6 আগস্ট থেকে জিম চালু হয়। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা অনুশীলন করি জলপাইগুড়ির আনন্দপাড়ার আমেরিকান হেলথ ক্লাব, এর 2টো ব্রাঞ্চ, একটা তিরিশতলা, একটা এই কদমতলা। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আপনারা দেখলেন প্রবেশ পথ থেকে শুরু করে ভেতরের যে পরিবেশটা সেটা কতটা করোনা
মুক্ত এবং সংক্রমণ মুক্ত রাখা যায় তার ব্যবস্থা এখানে করা আছে। এখানে কার্ডিও মানে রেসপিরেশন সিস্টেমটাকে বেটার রাখবার জন্য করোনার জন্য যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ট্রেডমিল আছে, সাইক্লিং আছে, রোয়িং আছে থেকে শুরু করে অনেক ক্রস ট্রেন আছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে সবাই প্রথমেই তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে স্বাভাবিক করে এবং এই ওয়েট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আমরা আমাদের পেশি এবং আমাদের মন এবং সম্পূর্ণ শরীরকে সুস্থ রাখি। जलपाईगुड़ी में कोरोना संक्रमण के बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहे एक गरीब परिवार को पंचायत सदस्य रवि राय ने सोमवार को विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान की। 73 मोड़ संलग्न नयपारा पंचायत सदस्य रवि राय ने आज इस परिवार को चावल, दाल, तेल, सोयाबीन समेत विभिन्न प्रकार की खाद्य पदार्थ प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में इस परिवार की पूरी मदद करने का भी आश्वासन दिया है। अब तक के लिए इतना ही। आगे तमाम खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।